दरिद्र भुगा टुपा निजर देहरे बोलुछन मशा परको सखा जे माई घरे बोलुछन जे काना पत्र छ पत्र एंता लागुटे ठुकी जे पान पेटिया पीली दे गुटे पिरे रही जो सखा पत्रमा आमको तो द्वापर जुगर कथा पत्रे थिले सखा इहादे ताहाकु गुटे त्रेतया जुगर कथा रे पत्रमा अरे महुल झारे गो रानी बरसी दे लागो पानी अरे महुल झारे गो रानी अरे महुल झारे गो रानी बरसी दे लागो पानी अरे पचारुचा कथा गुटे कहबो ऊपर गुमाने अरे पचारुचा कथा गुटे कहबो ऊपर गुमाने ए महुल झारे गो रानी बरसी दे लागो पानी ए महुल झारे गो रानी बरसी दे लागो पानी सखा जते बेले राम लक्ष्मण एवं सीता इडा त्रेतया जुगर कथा जते बेले मुई राम अवतार हेथिली तुमे केन अवतार हेथिलो मुई लखन अवतार हेथिनी केनता कलो ई जे सूर्पनाखी हेथिला इता नाग मुई काटिथिनी आगो श्री राम लक्ष्मण सीता तीन जण गो जाईथिले घर वन आगो श्री राम लक्ष्मण सीता तीन जण गो जाईथिले घर वन अरे कहीं जाईथिले दुई गोटी भाई जे सीता बाली पिंड देले दान सेन का दीप जाली थिला कहबो सवार पुणे सेन का दीप जाली थिला कहबो सवार पुणे महुल झारे गो रानी बरसी दे लागो पानी ए महुल झारे गो रानी बरसी दे लागो पानी सखा जतबले पिता सत्य पालन करिथिलु आर बन के जइथिलु से दिन हमर पिंड दान देबार थिला से दिन हमर पितृ श्राद्ध देबार थिला जे हमें कहीं जइथिलु सखा हमें कहीं जइथिलु दुईटा भाई जे महाजी टुकल केन पिंड दान देसन नहीं आज्ञा माने जानि छ जे सीता बाली पिंड दान दैथिले महाजी टुकल केन पिंड दान दैछन जानि छु नहीं सखा जदि देले का हला बोलो ससुर जहा एवं बाप तहा आमे दुई भाई नहीं थई जे तमने सीता दान बाली पिंड दान देले जे आमे दुई भाई कहीं जइथिलु सेटा कहबे जते बेले बाली पिंड दान दैथिले सखा जे पिंड दान देला मात्र के गुटे दीपटे जला हेसी सत कथा रे बा जतेले पिंड दान देले सेन का दीप जाली थिले केन सल्ताटा केन बोलताटा केन मोहम्मती जले थिलो केन डिबरी लालसिन काना जले थिलो जैसे दीप ना कहबो मुह उलमी जीवा गो भाई नहुने उलमे सखा आगईटा पुराण प्रमाण देवा गो माई सभा मध्यरे कहि देवा आगईटा पुराण प्रमाण देवा गो माई सभा मध्यरे कहि देवा आग मूर्ख ठूल के पुराण के गुने गुने ए मूर्ख ठूल के पुराण के गुने गुने ए महुल झारे गो रानी बरसी
দিকে আসু বলতা নন্দলাল্লা ননিলা বাবু ত্রেতয়া যুগের কথা পত্রেছ যেন সময় থেকে আমি সীতা অবতার থিলি বাবু রাম হেথিলে আমার সঙ্গে আমার ভাই লক্ষণ থিলে যেন সময় থেকে আমি বনবাস যাইছু বাবু এই সময়ের কথা পত্রেছ মা বলে শুনুথ বলা सुनो तगा तुम्हार बागली बाल्टी के कराई के सुनो পহেলা আসু साला तुम्हार झोल का শুনুথ শুনুথ পহেলা আসু গো। বনমালী মোর সোনা বনমালী বনমালী মোর সোনা বনমালী বালি পিণ্ড দেলে সীতা গণ্ডুক নদীরে ভালি বালি পিণ্ড দেলে সীতা গণ্ডুক নদীরে ভালি বনমালী মোর সোনা বনমালী মাগি বানি মন্তে বাবু গল ক্ষণ যে গলে চতে আর অন্য মাগি বানি মন্তে বাবু গল ক্ষণ যে গলে চতে আর নাই আসিলে ঝা করি শ্রীরামত গলে নুরি আর নাই আসিলে ঝা করি শ্রীরামত গলে নুরি বনমালী মোর সোনা বনমালী ননিলা যেতেবেলা আমি বনবাস যাইছু আমার ভাই লক্ষণ অন্ন মাগে যাসন যে লেট হয়ে গেছে সে জায়গা নু ঝাঁকলা নাই আসন যে রাম সে জায়গা নু কানা বলছন জানিছ মোর ভাই অন্ন মাগি গলা যে কানা হেলা যে এতকি লেট হয়ে গলা বলছন আর সেনু রাম খোঁজি যাসন রাম যাসন যে নাই আসন সেদিনে তা করবা পর বালি পিণ্ড দেবার আছে সে জায়গা নু কানা হইছে জানিছ আর হই গলা বেশি লেট বাবু মুই বালি পিণ্ড দেলি সত আর হই গলা বেশি লেট বাবু মুই বালি পিণ্ড দেলি সত আর শুখিলা ইঙ্গদ ফল তাকু দীপা বলি গলি আর শুখিলা ইঙ্গুদি ফল তাকু দীপা বলি গলি বনমালী মোর সোনা বনমালী ননিলা বাবু বলি থিলে কাঁ দীপ জ্বলে থিল আর কেন নদী পিণ্ড দান দেইছিল বলিছ ননিল শুখিলা ইঙ্গুদি ফল কেমি দীপাবলি করিথিলি আর গণ্ডুক নদীরে মুই বালি পিণ্ড দান দেইথিলি বাবু বলিছন আমি দুহি ভাই থিলু আমি কাহি যাইথিলু যে তুমি পিণ্ড দান দেইছিল বলিছন ননি লক্ষণ অন্য মাগে যাসন না আসন রাম লক্ষণকে খুঁজি যাসন যে না আসন যেতেবেলে দুহি ভাই না আসন সে জায়গারে মতে পিণ্ড দান দেবারকে পড়িছিলা ননিল যে শুখিলা ইঙ্গুদি ফলকে মুই দীপাবলি করিছিলি আর গণ্ডুক নদীরে মুই বালি পিণ্ড দান দেইছিলি বাবু বলিছন কেন পুরাণ রে আছে বলিছন আগর ন কাণ্ডকু দেখা বাবু গজেবে নাই দুর্বিষাদ করণ কাণ্ডকু দেখা বাবু
24 পোশাকু দেখো ঠুলে কই ভালি আর 24 পোশাকু দেখো ঠুলে কই ভালি বনমালী মোর সোনা বনমালী নকান্ডরে আছে 24 পৃষ্ঠারে আছে খুঁজলা পাইব যদি নাই পাইব বলে আমার ওই ঠুকুরনিকে ছোকর মালকে জীব যে আনবো বলো হেলা কা পত্র তো কাଣା হেলা চন্টা পত্র ছিল হেলা বলছ আর কানা পত্র বতালি সখা ফের ঘা ত্রেতয়া যুগর কথা ফের ঘা পড়বা 11 পত্র কেতে শিখিছ যে পত্র গয়া গমানি মর গলাই রানী গয় গজ গমানি মর গলাই রানী গো মাই গুমান কর কেতে মাই গুমান কর কেতে তোমার কলি কথা লাগে সুর তাগো সপন ভেটুছে তোতে তোমার কলি কথা লাগে সুর তাগো সপন ভেটুছে কেতে সখা যেতবেলে দ্বাপর যুগর কথা যে গোপুরে আমি খেলালীলা করেছিলি এবং মথুরারে খেলালীলা করেছিলি যে করি দ্বারিকা পুরা গলা রহিছিলি সখা যে ত্রেতয়া যুগরে তামনে গলা 3টা জায়গারে রহিছিলি আগ পিতা সত্যপালি গো মাই বনবাস আমে গোলা আগ পিতা সত্যপালি গো মাই বনবাস আমে গোলা চিত্রকূট বন থিলা বরস কেতে চিত্রকূট বন থিলা বরস কেতে তোমার কলি কথা লাগে সুর তাগো সপন ভেটুছে কেতে তোমার কলি কথা লাগে সুর তাগো সপন ভেটুছে কেতে সখা যেতেবেলে আমি বনবাস গলু যে চিত্রকূট বনরে কেতে বর্ষ থিলে কিবা কেতে দিন থিলে কিবা কেতে মাস থিলে যে কহেবে যেই করি কেন রহিতিলে আগ পঞ্চবটী বনে গো সঙ্গাত কেতে দিন থিল গো মোর পুরাণ অমিত আগ পঞ্চবটী বনে গো সঙ্গাত কেতে দিন থিল গো মোর পুরাণ অমিত সখা সেন রাবণ চুরি গো করিছে তোতে সেন রাবণ চুরি গো করিছে তোতে কলি কথা লাগে সুর তাগো সপন ভেটুছে কেতে তোমার কলি কথা লাগে সুর তাগো সপন ভেটুছে কেতে
অশোক বনরে রহিছিলে সখা সেই পঞ্চবটি বনরে কেতে বর্ষ থিলে আর যেই করি অশোক বনরে গলা কেতে বর্ষ থিলে আগ অশোক বনরে গমাই কেতে দিন থিল কহি দেব মতে গলার হার আগ অশোক বনরে মাই গো কেতে দিন থিল কহি দেব মতে গলার হার ইটা ওঠু রসিয়া লাগিতে গীতে ইটা ওঠু রসিয়া লাগিতে গীতে তোমার কানে কথা লাগে সুর তাগো স্বপ্ন ভেটেছে তোমার কানে কথা লাগে সুর তাগো স্বপ্ন ভেটেছে हेलो आज्ञा हमें माफ करबे बाहर क्वेश्चन सार नहीं दोया जहा जानि ताहा कहमो हमें जय करी पंचवटी बनरे गला केते दिन थिले किबा केते वर्ष थिले एवं जते बेले रावण चुराई नहीं थिला अशोक बनरु सखा से अशोक बनरे रखी थिले जे अशोक बन केते वर्ष थिले सर्वमोड मिसी करी केते वर्ष हेथिला আর এটা কেন পুরাণ রে কিবা কেন শাস্ত্র রে আছে এটা টিকে আসো তো গমাই নেমেলা শান্তা ননিলা বাবু বলিছন পিতা সত্য যেতে বেলে পালি গল যে করি চিত্রকূট বনে কেতে বর্ষ রহিছিল পঞ্চগটি বন কেতে বর্ষ রহিছিল যে করি অশোক বনে কেতে বর্ষ রহিছ বলছ মা শুনুথ বলা আগ পহলা আসো শুনুথ আসো শুণ শুণ বাপ ধন মোর ব্রয় মহানাগ শুণ শুণ বাপ ধন পিতা সত পালি গলা পিতা সত পালি গলা বনে গমন গো শুণ শুণ বাপ ধন মোর ব্রয় মহানাগ শুণ শুণ বাপ ধন चित्रकूट बना जाय 12 बरस रहिथिलु 6 मास हलार युद्ध के भ्रमण करथिलु बाबू बोली छन पंचगट्टी बन केते वर्ष रहि छ बोली छन ननिल ए पंचगट्टी बने पुण 4 मास थिला जानो 4 मास थिला जानो पंचगट्टी बने पुण 4 मास थिला जानो 4 मास थिला जानो आर सेठा बरु मते हरि नेला रावण गो सुन सुन बाप धन मोर ब्रय महान गो सुन सुन बाप धन पंचगट्टी बन 4 मास रहिथिलु से जगह निके रावण आसिछर मते से जगह नु चुरे करे नै जाई छै बाबू बोली छन सबन केते वर्ष रहिथिल बोली छन ए 14 जे मास पूर्ण थिली अशोक कानन थिली अशोक कानन 14 जे मास पूर्ण थिली अशोक कानन थिली अशोक कानन मते उधारिल तुमे
মারি রাবণ গো শুণ শুণ বাপরন মোর ব্রয় মহান গো শুণ শুণ বাপরন অশোক বনে রহিলি 14 মাস সে জায়গা নিকে রাম আসিছন রাবণ কে মারি করে সে জায়গা মতে উদ্ধার করে নিয়ে যাইছন ননিল বাবু বলছন কেন পুরাণ রে আছে বলতিলেন হ্যালো অর্জুন দাসর রচিত দেখ তুলসী যে গ্রন্থ দেখ তুলসী যে গ্রন্থ অর্জুন দাসর রচিত দেখ তুলসী যে গ্রন্থ দেখ তুলসী যে গ্রন্থ অধম এঠু গীত কলে রচন গো শুণ শুণ বাপজন মোর ব্রয় মহান গো শুণ শুণ বাপজন सखा पूरा 10 हो जामा हर तेरा जुगर कथा पत्रा में अरे पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस ये बुआ हो अरे पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस तते जुगी भिक्षा तते जुगी धरी भिक्षा तते मागुथिला 10 माथा पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस तते जुगी रस धरी भिक्षा मागुथिला 10 माता ए पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस गाल दुईटा गुरा गुरा कहरी जाऊ छे बास तोर गाल दुईटा गुरा गुरा कहरी जाऊ छे बास ए पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस तते गो माई पुण्य कुटीर आग्रते आग भिक्षा मागुथिला तते गो माई पुण्य कुटीर आग्रते तुम्हें क्या पत्र भिक्षा देलो लागुछे मते संदेश तुम्हें क्या पत्र भिक्षा देलो लागुछे मते संदेश पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस पैड़ पानी रे माई गाल भाउरस
जुगवेश धरी करी जेते बेले सन्यासी रूप धरी करी ताहाकु जेते बेले सीता के चुरे देथिले जे सखा जन भिक्षाटा देथिले सीता काहे जगह देथिले केन थाली थी देथिलो कि केन गिना गिना थिन देथिलो कि केन टुपली दी देथिलो सखा जेते बेले भिक्षा दान देथिले जे चौल देथिले किबा पैसा देथिले किबा काना देथिलो सटा कहबो इटा टे कहबो केन जगह देथिलो केन द्रव्य रे देथिलो सबरो नाक बोले तमे देखै हेसो देखै नै हमगो सखा अरे इटा केन पुराण रे प्रमाण আছে ননিলা इटा टे आसत गो জীবন নেই যে বাইটা সপরা आग जोना पड़ी जीवा हमर सेमेल गुड़ा थी শুনো তো सेमेल मुड़ा थी जोना पड़ी শুনো তো जोना गण पड़वा के पड़ाबो नहीं এই পলান শুনো তো শুনো তো पहला आसू ননিলা বাবু বলছন যেতেবেলে রাবণ তোমাকে ভিক্ষা মাগি আসিছিলা তুমি তো জঙ্গলে ছিল কাঠি ভিক্ষা দেইছিল টুপলি থি দেইছিল কি চাংরি থি দেইছিল কি থালি থি দেইছিল কি গিনা থি দেইছিল যদি বি ভিক্ষা দেল কাই ভিক্ষা দেইছিল বলুছন শুনতা বলো শুনু তো রাধিকা বলন্তি নন্দনন্দন আর যোগী বেশ ধরি আসে রাবণ যে আর ভিক্ষা মাগুথিলা মতে হে রাধিকা বলন্তি নন্দনন্দন আর যোগী বেশ ধরি আসে রাবণ যে আর ভিক্ষা মাগুথিলা মতে শালপত্র ধরি ফলমূল ভরি আগ শালপত্র ধরি ফলমূল ভরি ভিক্ষা দেইছিলি সতে গো মোহন অছি রামায়ণ গ্রন্থে রামায়ণ গ্রন্থে গো মোহন অছি রামায়ণ গ্রন্থে ননিলা আমি তো জঙ্গলে ছিলু সেন কাহি পাইমি ডুবলি কি চাংরি কি গিনা কি খুরি শালপত্রর খুড্ডা কেমি খুড্ডা কলি শালপত্র কানে করে আর সেই খুড্ডার মে কানা ভরি করে যাইছিলে জানিছ কালা ধরিকি যাইছিল সে জঙ্গলর ফলমূল কে তুলি করি মে ভরি করি সে রাবণ কে মে ভিক্ষা দেইছিলি বাবু বলিছন কেন পুরাণ রে আছে বলিছন আগ মনরে যেবে বিশ্বাস নাই নারায়ণ অরণ্য কাণ্ডরে পড়িব পুণ যে কহিরে ଅଛି প্রমাণ নারায়ণ নারায়ণ পদ এঠু কলে রচন গো এঠু কলে রচন ইমা শুনি রাধিকা হইলে মৌন हरे हे मदन रत नंदन नंदन